Hello viewers, welcome back after a long time. Dia rati ase. Time size gole to 2 baji olap inga par hoy ase. Aji gauri katibole jai ase. So gauri kata laga do matlab iman mehnat ase ki ase moi edo short video de moi dikhai dibo. Dia amahan bhabna kura do easy bhabna kure bole morning de inka chabole olai 2 baje 3 baje de na katibole jai dia mon move kure ase gari edo ase on yate bra farm de jabo 1 km 2 km na dur ase ate bra mon ready kurna kati na ahibo de to dia dikhani sina mon yate dia move kure bole kure ase gari edo ase dia mohan move kure roise farm olap dur ase Ati hole bi upai nai light julai gene enka jai ase mohan na dia farm bungchibo na warna ate kinga ready kure kiman mehnat lage kahuri kata laga do dola video moi focus korna moi dikhai di ase de jido kahuri kata la dikhai debu moi farm bungchibo le hoy ase eta mohan farm bungchi jaise Ande gauri dangor chutu bishi ase ite bi elibi day wise ite ba dangor katibo ite ba chutu katibo kile mane kunba mano tel kha mano thake kunba mano tel nakha thake to alternative korna kati to adi to medium size laka saigena katibo tel na thaka laka na kinga kati do sai thaibi de last aji mohan edo moraise medium size laka ile mane kali do tel wala marise to aji do chutu meat thaka laka marbo akede gonisna alternate ten ga mare tangor chutu gorna to aji do kati do de aman bapna pura do si gonisna easy bapna puri bulibi ekdam ektar ase kauri mara do morning de uthibo lagibo katibo pen nari saf kurubo na korna matlab dukan de loi jabo sabi mohan 2 baji inga de jado ida do 4 baji inga bungche bole ujala hoy ase ida do na morning de service dibo lage na morning matlab phat sat paka bole morning phat paka bole service dibo lage done phat jabole olai ida do sabi ekdam ujala hoy ase 2 baji de rati de jado pura ready hoy gina mohan loi jabo eta sob ready hoy gina mohan dukan de eta loi jaise eta na saf safai korise kata kati korna pura korna dukan de loi jaise olap tur ase farm tate ra farm rai kati gina mohan dukan de loi jabo de loi jaise mohan aro apni khan bi eta next 100 bi kom din hoy de eta rai mare mohan kauri jo Tokan de do ase sabi morning rati de torchlight chulai jene jaru ita ekdam uchala hoy jaise sabi eto ase ei phal bra katibi dei chalo last day eto ase final product to Ajila video iman de khatam korbo de